हुकूमत की जानिब से सेहत की सहूलियात के लिए खती रकम खर्च करने के बावजूद फैसलाबाद के मरीज इलाज मुआलजे के लिए ख्वार होने लगे। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए खार होते मरीजों का कहना है कि सुबह से आए हैं, घंटों लाइन में लगकर पर्ची बनवाई है, फिर चेकअप के लिए इंतजार करना पड़ा। चेकअप हो गया तो दवाई नहीं मिली, सारा दिन जाया गया। सुबह से आएंगे, हमको कोई देख नहीं रहा, कोई भी देख नहीं रहेगा। सब अपनी मर्जी से अंदर जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं। जिनकी कोई पहचान है कि उनकी सुन रहा है, जिनकी पहचान है उनको कोई सुनता। इसी तरह एक और बुजुर्ग मरीज का कहना है कि टांग टूट चुकी है। इसकी रिपोर्ट्स लेने के लिए 2 से 3 बार आ चुका हूं, मगर रिपोर्ट न मिलने के सबब चेकअप नहीं हो रहा। मरीजों और तीमारदारों का कहना है कि घंटों इंतजार के बाद जब चेकअप हो गया तो डॉक्टर ने टेस्ट प्राइवेट लेबोरेटरियों के लिख दिए हैं। गरीब लोग हैं, बाहर से महंगे टेस्ट कैसे करवाएं। इसके अलावा अमला बदतमीजी से पेश आता है, इसलिए अस्पतालों में खारी ज्यादा और इलाज की सहूलत कम है। रिपोर्ट इस्लामाबाद के अंदर भेजती है, 21 आके ले जाओ, 21 भी लंघ गई है, खज्जल भी होने हैं, 21 पता 27 तरीक हो गई, ਹੁਣ अजे बैठे हैं। 3-4 घंटे हो गए अंदर खड़े हैं, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, कोई बंदा भी आंदा है सिफारिश ना इतने कम चलता, साडा इत्थे कोई गल नहीं। मरीजों की जानिब से हुकूमत से अपील की गई है कि अस्पतालों में 100% मुफ्त और जल्द इलाज को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जाए। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। आटा, चीनी, दालें, हर चीज गरीब आवाम से दूर होने लगी। दूसरे शहरों में रोजी रोटी की तलाश में आने वाले मजदूर किराया भरकर भी मजदूरी न मिलने पर खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर हैं। आए रोज महंगाई में इजाफा और रोजगार मुतासर होने पर मजदूर तबका शदीद परेशानी का शिकार हो गया। मजदूर कहते हैं कि रोजगार न होने के बराबर है, महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है, अब गुजारा भी नहीं हो रहा। कारोबार है को नहीं, महंगाई नहीं है, 5000 से मन आटा चले गया, की करांगे। घ्यो आ तो 600 रुपये किलो, दिहाड़ी लगती को नहीं, इस तो बाद परेशानी केड़ी होर। दिहाड़ी नहीं लगती भाई, काम ही नहीं लगता, बहुत मरते पाए चक्के खड़े हैं, सारा दिन सारे दीवार बैठे रहे ने, कारोबार मुंडो है ही नहीं। एशिया की सबसे बड़ी फैसलाबाद यार्ड मार्केट में मसाइल ने घर बना लिए हैं। कारोबारी अफराद के लिए मौजूदा हालात में काम करना नामुमकिन हो चुका है। नए साल के लिए आने वाले ओहदेदारों पर बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। सेंट्रल चेयरमैन के तौर पर कैसर शम्स भी कहते हैं बहुत से चैलेंजेस हैं। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हालात ने बड़े मसाइल खड़े कर दिए हैं। हुकूमत को ख्याल करना होगा क्योंकि कपास फसल तबाह हो गई है। इस वक्त पावर लूम्स और प्रोसेसिंग बंद पड़ी है, जिसके असरात मार्केट पर हैं। बाहर से हम जो मटेरियल जो हम अपने मुल्क के लिए, जो अपने एक्सपोर्ट के लिए हम जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए हमें बहुत ही अपने मुल्क में ऐसे मौके पैदा करने होंगे जिससे रॉ मटेरियल हमारे मुल्क के अंदर पैदा हो। तीसरी बात यह है कि इस वक्त हम फैसलाबाद में हमारी जो पावर लूमें हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, प्रोसेसिंग यूनिट है, तकरीबन 75% बंद हो चुके हैं। कारोबारी तबके और मजदूरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हालात पर काबू पाने के लिए हुकूमत रिलीफ देने के इक़दाम करे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल डोगर के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। सिटी 41 अवामी मसाइल इक़्तिदार के आला ऐवानों तक पहुँचाने में कोशां। मामला उठाने पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुजम्मिल इलियास धरने पर पहुंचे और किसानों को मसाइल के हल के बारे यकीन दहानी करवाई। जंग में महंगाई के सताए किसान सड़कों पर आ चुके हैं। किसान इत्तेहाद का तीसरे दिन भी एहतजाज जारी रहा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर लगाए गए एहतजाजी कैंप में शरीक काश्तकारों ने कंट्रोल रेट्स पर खादों की फराहमी समेत बिजली के बिलों से इजाफी टैक्स खत्म करने और डीजल की कीमतों में रिलीफ की फराहमी के मुतालबात किए। जो हमारे बुनियादी राइट्स हैं, हकूक हैं, उन हकूक पे डाका डाला गया है। हमारे जो ज़राई ट्यूबवेल का रेट है वो हमारा 5 रुपए 35 पैसे बहाल किया जाए। उसके अलावा उसमें जो नाजायज टैक्स हैं वो खत्म किए जाए। दिहाड़ीदार 500-600 रुपए कमाने वाला वो बाकी अशियाए ज़रूरत पूरी करे या बिल बिजली पे करे। आज माफिया है, डीलर करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं और उन्होंने हमारा 2250 रुपए डीसी की अंडर टेकिंग रेट बना था। सिटी 41 की जानिब से मामला उठाने पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुजम्मिल इलियास धरने पर पहुंचे और किसानों को मसाइल के हल बारे यकीन दहानी करवाई, जिस पर किसान इत्तेहाद ने धरना खत्म कर दिया। मेन जो मुतालबा है वो बिजली का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसको मिटिगेशन करने के लिए, कम करने के लिए इनकी डिमांड है। इसी तरह जो खाद है उसको कंट्रोल रेट के ऊपर दस्तयाबी, फर्टिलाइज़र है, इसके अलावा बीज है, गन्ने के रेट्स वगैरह हैं, इन सब के ऊपर हमने भी डिटेल बात की है और इंशाल्लाह हम इनकी डिमांड जो है वो कंसर्न जो इनके क्वार्टर्स हैं फेडरल लेवल पे भी जो है। काश्तकारों की जानिब से सिटी 41 की काविशों को सराहा गया और उम्मीद का इजहार किया गया कि हुकूमत काश्तकारों को रिलीफ की फराहमी के लिए इक़दाम करेगी। कैमरामैन अजीम अहमद और अली अब्बास के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग।
غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیوں کے بارے میں بڑھتی عوامی شکایات پر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے بارے میں عوام کی بڑھتی شکایات کا سخت نوٹس لے لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بارے میں عوامی شکایات پر خود بھی میدان میں آ گئے۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے 7 رکنی خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی، جس کے چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب خود ہوں گے۔ متعلقہ ڈپٹی کمشنر کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ خصوصی کمیٹی کیٹیگری وائز غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کی مجموعی تعداد کی نشاندہی کرے گی اور اراضی کے ایشو اور مجاز اتھارٹی کے بغیر غیر معیاری پلاننگ سے بننے والی ہاؤسنگ سوسائٹی کا جائزہ بھی لے گی۔ خصوصی کمیٹی موجودہ قوانین و ضوابط کا جائزہ لے کر اپنی سفارشات اور تجاویز پیش کرتے ہوئے غیر منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے رہائشیوں کو درپیش مسائل کا جامع حل بھی تجویز کرے گی۔ فیسکو اور این ٹی ڈی سی محکمہ واسا کے 3 کروڑ کے نادہندہ نکلے۔ واجبات کی ادائیگی کے لیے خط لکھنے کے باوجود بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ مشکل مالی حالات کا شکار محکمہ واسا کے لیے سرکاری محکموں سے بل لینا مشکل ہو گیا۔ فیسکو اور این ٹی ڈی سی سمیت کئی سرکاری ادارے واسا کے نادہندہ نکلے۔ واسا ذرائع کا کہنا ہے کہ دیگر محکموں میں ریسکیو 1122 کے ذمہ واسا کے 99,000، سپورٹس کمپلیکس 11 لاکھ، محکمہ ایجوکیشن کے ذمہ واسا کے 60 لاکھ، سوشل سیکیورٹی کے ذمہ 55,000 بقایا ہیں۔ محکمہ فشریز بھی 20 لاکھ سے زائد کا نادہندہ ہے۔ ایم ڈی واسا ابو بکر عمران کا کہنا ہے کہ واسا نے تمام نادہندہ محکموں کو بل کی ریکوری کے لیے ایک بار پھر خط ارسال کر دیے ہیں۔ فیصل آباد میں ڈی آئی جی جیل خانہ جات آفس کی تعمیر نو کے لیے مزید 7 کروڑ کے فنڈز مانگ لے گئے۔ محکمہ بلڈنگ نے آئی جی جیل خانہ جات کو مراسلہ بھیج دیا۔ ڈی آئی جی جیل خانہ جات فیصل آباد کے دفتر کی تعمیر 15 کروڑ سے مکمل ہوگی۔ ایکسن بلڈنگ نے آئی جی جیل خانہ جات کو مراسلہ بھیج دیا۔ جلد سے جلد فنڈز جاری کرنے کی استدعا بھی کر دی گئی۔ مالی سال 2022-23 میں 5 کروڑ جاری ہوئے جو خرچ کر دیے گئے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے مکین آج بھی پینے کے صاف پانی سے محروم۔ نہروں سے حاصل کیے جانے والا پانی پینے کے قابل نہ رہا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کو ضلع کا درجہ ملے 4 دہائیاں گزر گئیں، لیکن مکین آج بھی پینے کے صاف پانی کو ترس رہے ہیں۔ زیر زمین پانی پینے کے قابل نہیں رہا۔ نہری پانی تالاب میں جمع کر کے قدرتی طریقے سے صاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور گھروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ 16,000 سے زائد گھروں میں پینے کا پانی واٹر سپلائی کے ذریعے فراہم کیا جا رہا ہے۔ نہروں کے کنارے پر اپنی مدد آپ کے تحت واٹر پمپ لگائے گئے، جہاں کا پانی قدرے بہتر ہے اور لوگ دور دراز سے ان مقامات پر پانی بھرنے آتے ہیں۔ تریمو ہیڈ ورکس اور بھاگٹ بنگلہ سے صاف پانی لانے کے لیے پائپ لائنز بچھائی گئیں، لیکن یہ منصوبہ بھی عوام کے کام نہ آ سکا۔ جو امیر لوگ ہیں وہ تو پانی خرید کر پیتے ہیں، غریب لوگ صبح شام ادھر لائنیں لگی ہوتی ہیں، پانی کی بہت پرابلم ہے، پانی کڑوا ہے۔ یہ نہر کے اوپر جو لوگوں نے خود اپنی جیب سے پمپ لگائے ہوئے ہیں، اس سے تو پانی لوگ بھرتے ہیں صبح تو شام تک۔ جب بجلی چلے جاتی ہے 2-2 گھنٹے عوام کھڑی رہتی ہے۔ پانی ویسے بھی جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے، وہ پانی پورا آ بھی نہیں رہا اور پینے کے قابل بھی نہیں ہے تقریباً۔ اور ٹوبہ شہر کا 80% جو پانی ہے نا وہ بالکل کڑوا ہے اور خراب ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے شہری منتخب عوامی نمائندوں سے نالا دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پانی کی فراہمی کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے۔ کیمرامین اسامہ محمود کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ صنعتوں کے شہر میں گند کے انبار لگ گئے، جگہ جگہ لگے گندگی کے ڈھیر رہائشیوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو شہر کی صفائی میں مشینری اور عملے کی کمی کا سامنا ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر FWMC بلال فیروز کا کہنا تھا کہ اس وقت 80 سے 85% تک صفائی ہو رہی ہے۔ اگر مشینری اور عملہ ضرورت کے مطابق میسر ہو تو 100% تک صفائی پوری کرنا ممکن ہو جائے گا۔ مشینری پوری کرنے کے لیے 250 ملین درکار ہوں گے، اس کے بغیر کام آگے بڑھانا مشکل ہو جائے گا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ شہر کی صفائی ستھرائی ناکام دکھائی دینے لگی۔ سٹی 41 شہر میں صفائی کی ناکامی کی بڑی وجہ سامنے لے آیا۔ میونسپل کمیٹی کے شہر میں صفائی ستھرائی پر معمور گاڑیاں کھٹارا ہونے لگیں۔ انتظامیہ نے توجہ دینے کی بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ تمام تر گاڑیاں اور سامان عوام کے ٹیکس سے خریدا جاتا ہے۔ تباہ حالی دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ مطلب جو سی جو مشینری ساری انہوں نے بیکار نکمی کر کے رکھی ہوئی ہے، ایسے پھینکا ہوا ہے جیسے یہ فری کا مال ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کے پیسوں کا مال، یہ عوام کے پیسوں کا، ہمارے پیسوں کا، مطلب یہ سب چیزیں ہیں، ٹیکس پے کرتے ہیں ہم لوگ، یہ ایسے نکارا کر کے دلی دکھ ہوتا ہے ہمیں۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ تمام گاڑیوں کو ٹھیک کرا کر شہر میں صفائی کو 100% یقینی بنایا جائے۔ فیصل آباد کی میڈیکل طالبہ ختیجہ تشدد کیس میں ملزمہ انا شیخ کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے تفتیش مکمل نہ ہونے پر کیس کی سماعت 29 ستمبر تک مؤخر کر دی۔ FIA کے درج مقدمے کے کیس کی سماعت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج
मुसन्निफ खान की अदालत में हुई, जबकि पुलिस की जानिब से दर्ज मुकदमे में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैदर अली आरिफ की अदालत में हुई। ऐसे में अदालत ने तफ्तीश मुकम्मल न होने पर केस की समाअत 29 सितंबर तक मुअख्खर कर दी। वज़ीर आज़म के मशीर बराए कामरस राना एहसान अफजल खान की एप्टमा जोनल ऑफिस का दौरा किया गया। जोनल चेयरमैन नवीद गुलजार की सदारत में एप्टमा मेंबरान से तफसीली मुलाकात की। मुलाकात में सितारा ग्रुप से मियाँ जावेद इकबाल, क्रिसेंट कार्टन से शाहिद अरशद, फरुख शफीक, ज़िशान जाहिद, शहरोज अहमद, शारिक नवीद, इमरान जाहिद, ज़ईम अहमद, इर्तज़ा अहमद शामिल थे। मुल्की मुईशत और बरामदी शोबा समेत टेक्सटाइल सेक्टर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। नवीद गुलजार की जानिब से टेक्सटाइल सेक्टर के मसाइल पर रोशनी भी डाली गई। एप्टमा मेंबरान का कहना था कि 60% यूनिट्स बंद हो चुके और मजीद बंद हो रहे हैं। डॉलर शॉर्टेज, 16 यूनिट्स मसाइल, बिजली की कीमत और गैस कमी पर चीज़ें सामने रखें। राना एहसान अफजल ने कहा कि जल्द डॉलर की मसनूई उड़ान पर काबू पा लेंगे। मसाइल वज़ीर आज़म के सामने रखूंगा, जल्द खुशखबरी मिलेगी। चनियोट में आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अल्ताफ हुसैन अंसारी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल हफीज़, फ्लोर मिल्स मालिकान, DFC फजल अब्बास, सदर करियाना मलिक इरफान समेत दीगर अहदेदारान की शिरकत हुई। फैसलाबाद मुत्तहिदा मिलाद कम्युनिटी का इस्तकबाल रबीउल अव्वल के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत सदर मुत्तहिद मिलाद कमेटी सैयद तनवीर हुसैन शाह ने की। मेहमान खसूसी प्रोफेसर पीर आसिफ रजा कादरी, जनरल सेक्रेटरी मुत्तहिदा मिलाद कमेटी और ताज रहनुमा मोहम्मद असलम भली, आसिफ असलम शरीक हुए। इजलास से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। मुत्तहिदा मिलाद कमेटी की जानिब से ज़िला पुलिस और इंतज़ामिया से राब्तों के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। ज़िला पुलिस और इंतज़ामिया से मुत्तहिदा मिलाद कमेटी का वफ़द मुलाकातें करेगा, जिनमें इलाकों में मसाइल के हवाले से बताया जाएगा। मुत्तहिदा मिलाद कमेटी 1 रबीउल अव्वल को चौक घंटा घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। 7 रबीउल अव्वल को झांग बाजार में मरकजी महफिल मिलाद मुनक़िद की जाएगी। इजलास में आशिक हुसैन रिजवी, मिर्ज़ा शहजाद, राना आबिद रिजवी, मोहम्मद उमर रिजवी ने शमूलियत इख्तियार की। बुहाना में तर्जुमान FBR और कॉलम नगार असद ताहिर की किताब देहाती बाबू की तकरीब रोनुमाई हुई। तकरीब में मारूफ हिदायतकार खलील रहमान कमर की खसूसी शिरकत हुई। सेशन जज एंटी करप्शन सुहेब अहमद रूमी, डायरेक्टर जनरल रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी सैफ अनवर समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर खलील रहमान कमर ने निजी गर्ल्स कॉलेज में खिताब भी किया।